Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. My name is Aidana Fisya. And I am Halo Nur Azahra. Today Today we will discuss discuss English material on the time of simple the present simple tense. present tense. Okay. Simple present tense. What is the present tense? Jadi present tense itu kita akan menjelaskan dua ya. Pertama itu ada present. Present itu buat simple present tense itu kayak bentuk waktu gitu yang digunakan untuk menyatakan peristiwa. Jadi kayak routinely or habitually in the present. Nah, sedangkan what does the present mean itu adalah kayak waktu yang sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau gabungin ke simple present, itu tuh kayak waktu yang terjadi di waktu sekarang. Jadi kayak and the tense result to the verb from the confidence to the time period use. Nah, when is the present tense used? Jadi kayak kapan sih present tense itu digunakan? Jadi the present tense is when someone what the experience an event or general fact that is happening quarterly. Jadi itu tuh kayak menyatakan kejadian atau fakta umum yang sedang berlaku saat ini. Nah, jadi dia tuh ada 3 contoh. Yang pertama itu as for subject atau subject. Yang kedua itu ada P or predicate atau biasa disebut predikat. And yang ketiga itu ada C for complaint atau perlengkapan. Verbal simple present tense itu adalah ada yang positif dan yang negatif, tapi aku bakal ngejelasin di slide selanjutnya. Di sini aku bakal ngejelasin penjelasannya dulu. Jadi exclaim itu adalah plus subject plus verb 1 plus S atau AS complement. Yang kedua itu adalah minus atau subject plus do, does not plus verb 1 plus complement and do, does plus subject verb 1 complement. Positif affirmation simple present tense itu adalah contohnya. Jadi yang pertama itu ada I live in Jakarta atau saya tinggal di Jakarta. Yang kedua itu adalah he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Next, itu adalah contohnya. Jadi, where some aspects of the simple present tense. Ini aku bakal ngejelasin yang positifnya dulu. Jadi, yang pertama itu positifnya. She wants to be a doctor. Dia ingin menjadi dokter. Cause it was. Yang ketiga itu the speaks English at the office. Dia berbahasa Inggris di tempat kerja. He likes banana. Dia suka banana. And they play basketball every morning. Jadi dia itu tuh bermain basket di pagi hari. Nah, negative sense-nya itu they don't have any money. Dia tidak mempunyai uang. Lala doesn't appear in the class. Terus my best friend doesn't love you. You don't listen to me. California is not in United Kingdom. What are the characteristics of simple tense sentences? One is use verb in their base from infinite or include verb that are already known. Exclaim, I play soccer every weekend. Play is verb is from. Nah, maksudnya itu tuh kayak dia itu tuh kayak apa sih namanya, contohnya itu tuh I play soccer every weekend. Saya bermain sepak bola setiap akhir pekan. Nah, yang kedua itu ada use the auxiliary verb do or does for verbal sense in negative and interrogative from exclaim she don't eat meat. Nah, artinya itu saya selalu minum kopi di pagi hari. Yang ketiga itu ada in present tense there use times every such as always. Nah, every day wake morning exclaim I always drink coffee in the morning.
and use of the simple present tense. 1. General truth, generalizations of facts, explaining facts, the air curtain in the word we cannot express, the so-called absolutely truth on general truth now. Generalists mean a truth that cannot be disputed, so the simple present tense in a sense from the use to explain something concrete. And explain sense in the earth preferably around the sun. The earth revolves around the sun. Maksudnya itu adalah kayak dari contoh yang tadi saya udah jelasin, itu adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi itu kayak fungsi dari functions and use of the simple present tense ini adalah kebenaran umum atau fakta umum, itu yang disebut general truth. Nah, yang kedua itu adalah habitually or the daily activities, aka repeated actions, atau when you heard the word habit, you can probably grasp its meaning easily. Yep, the simple present tense also functions to show habits or daily. That is activities or schedule you do repeatedly, explains we go to school by use every morning. Jadi contohnya itu adalah kami pergi ke sekolah naik bus setiap pagi. Next, phonation and use of the simple present tense. 3. Express feeling and emoticon, expressing emoticon and feelings. Are you feeling sad, or maybe you are thinking about something? The hassles you can explain in using simple present tense. Sense, explain sentence feeling I'm so sad, the hair you back. News, emoticons, and I'm always thankful because I have a great best friend. Jadi di sini itu menjelaskan tentang kayak situasi yang lagi sedih, senang, itu tuh berada di phonation and use of the simple present tense. Nah, ke-4, the schedule even in the near future of familiar with future confidence, discussion even in the near future. This phonation mean the simple present tense is also used to discuss the activities scheduled in near future. In action, this sense is commonly used when discussing transportation schedule. For the explain, the train depart of 8 a.m. For the train, we will department 8 a.m. Jadi ini tuh kayak menjelaskan tentang kayak kereta api yang tiba pukul jam 8. Next, itu adalah contoh. Jadi saya akan menjelaskan contoh dari present tense yang tadi saya udah jelasin di slide ke-1 sampai ke-9. Jadi common verbs in the simple present itu ada 3. Yang pertama itu adalah infinite, yang kedua itu I, you, we, they, yang ketiga itu he, she, it. Jadi contoh yang pertama itu untuk infinite itu untuk to ask, to work, to call, and to use, to have. Kalau yang kedua itu kan I, you, we, they. Nah, itu tuh contohnya itu untuk kayak X atau do not X. Terus ada work atau do not work. Terus call atau do not call, atau use, do not use. Dan yang terakhir itu adalah have atau do not have. Nah, yang ketiga itu ada he, she, it, acts, does not acts, works, does not work, and calls itu ada does not call, use, does not use, dan yang terakhir itu ada has, does not have. Jadi itu contohnya itu kayak yang pertama itu dia pengenin, dan yang kedua itu tuh kayak tidak akan terjadi atau dia tuh nggak mau ngelakuin sesuatunya itu. Okay, next. What are some example of the simple present tense? Apa saja contoh simple present tense? Yang pertama ada kalimat positif, yaitu she wants to be a doctor. Artinya dia ingin menjadi seorang dokter. Yang kedua ada kalimat negatif, they don't have any money, yang artinya mereka tidak punya uang. Lanjut, yang ketiga ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya, do they talk a lot? Yaitu apakah mereka banyak bicara?
Time words or adverb of time in simple present tense. Kata waktu atau kata keterangan waktu dalam simple present tense yaitu ada biasanya, selalu, jarang, sering, kadang-kadang, tidak pernah, hampir, tidak pernah, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, 4 kali sehari, 4 kali seminggu, sebulan sekali. Semua time words diletakkan setelah subjek kalimat. Contoh, he never forget his smartphone. Song containing simple present tense yaitu ada lagu yang mengandung simple present tense. The Western song lyrics that have simple present tense are You Are My Sunshine by Christina Perri. The lyrics are like this, yaitu lirik lagu barat yang menggunakan simple present tense adalah You Are My Sunshine dari Christina Perri. Liriknya seperti ini. How to form the simple present? Bagaimana cara membentuk simple present tense? Yang pertama, first person in simple present. In the simple present tense, the first person singular form a verb typically adds and I use the root form of the verb. Example, I read. Dalam bentuk waktu sekarang sederhana, bentuk kata kerja orang pertama tunggal biasanya menambahkan saya dan menggunakan bentuk dasar kata kerja tersebut. Contohnya, saya menulis. Nah, yang kedua dan ketiga sama ya guys. How to make the simple present negative? Cara membuat present simple menjadi negatif. The formula for making a simple present verb negative is do, does, plus not, plus root from the verb. You can also use the contraction don't or does instead of do not or does not. Example, Pauline does not want to share to me. Yaitu artinya Pauline tidak mau berbagi kue. To make the verb to be negative, the formula is to be plus not. Example, I am not a pie lover but Pauline sure is. Contohnya, saya bukan pecinta pai tapi Pauline sangat menyukainya. How to ask a question in the simple present? Cara mengajukan pertanyaan dalam simple present. The formula for asking a question in the simple present is do, does, plus subject, plus root form of verb. Rumus untuk mengajukan pertanyaan dalam bentuk simple present adalah do atau does plus subject plus bentuk dasar kata kerja. Example, do you know how to bake a pie? Tahukah Anda cara membuat pie? Example, how much does Pauline love pie? Contoh, seberapa sukanya Pauline pada pie. What an example of an irregular verb in the simple present? The verb to be is irregular. I am atau I'm not, you, we, they are atau are not, he, she, it is atau is not. Okay, next. What the difference between the simple present and the present continuous? Apa perbedaan antara simple present dan present continuous? The simple present is used for habitual action or general fact. Example, she worked daily, while the present continuous describes action in progress. Example, she is writing now. Bentuk simple present digunakan untuk tindakan kebiasaan atau fakta umum. Contoh, dia menulis setiap hari. Sementara present continuous menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung. Contoh, dia sedang menulis sekarang. Simple present tense is divided into two types of sentence, namely nominal sense and verbal senses. Jadi simple present tense terbagi menjadi dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, ini ada kalimat nominal simple present tense. Rumusnya ada subject plus to be atau I am atau is atau are plus complement. Kalimat positif, contoh, she is a teacher. Deskripsi, subjek diikuti oleh to be, I am, is, are, dan pelengkap noun, adjective, adverb. Negatif, she is not is a teacher. To be, I am, is, are diikuti not untuk membuat kalimat negatif. Kalimat tanya atau interrogatif, is she a teacher? To be, I am, is, are di awal kalimat diikuti subjek dan pelengkap.
A nominal sentence is a sentence that uses the verb to be, I am, is, are as the main verb. The verb to be function is a connector between the subject and the complement, which can be an adjective, noun, or adverb. Nominal sentences do not contain an action verb. They simply indicate the state or identity of the subject. Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja to be atau I am, is, dan are sebagai kata kerja utama. Kata kerja to be berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap yang dapat berupa kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Kalimat nominal tidak mengandung kata kerja aksi. Kalimat ini hanya menunjukkan keadaan atau identitas subjek. Yang kedua ada kalimat verbal simple present. Rumusnya subject plus verb 1 plus complement. Kalimat positifnya I play football. Subject plus verb dasar untuk he, she, it tambahkan s atau s pada verb. Negatif I do not, don't play football, do not, I, you, we, they, atau does not, the, she, it plus verb dasar. Kalimat tanya atau interrogatif do you play football, do, does plus subject plus verb dasar. Verbal sentence in the simple present tense use the main verb 1 to indicate the action or activity carried out by the subject. Unlike nominal sentence that use the verb to be, verbal sentence focus on action verb that describe daily activities or habit. Jadi kalimat verbal dalam simple present tense menggunakan kata kerja utama atau kata kerja satu untuk menunjukkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Tidak seperti kalimat nominal yang menggunakan kata kerja to be. Kalimat verbal berfokus pada kata kerja tindakan yang menggambarkan aktivitas atau kebiasaan sehari-hari. Okay, finally there is a conclusion. The simple present tense is a sentence form used to express habits, general fact, or event that occur routinely or are always true. The general formula is a subject followed by the base form of the verb 1 for that person, singular subject, he, she, it, the verb endings, or s are added. It is used for habits, general fact, or situation that always or routinely occur in the present. Jadi kesimpulannya, simple present tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan, fakta umum, atau peristiwa yang terjadi secara rutin atau selalu terjadi. Rumus umumnya adalah subjek yang diikuti oleh bentuk dasar kata kerja. Verb 1 untuk subjek orang ketiga tunggal, he, she, it, akhiran kata kerja s atau s ditambahkan. That's all the explanation of the material about simple present tense from us. We apologize if the or mister in pronunciation words. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.